कौन कहले आपण मान गरम आसो बर्तमान मुझे कथा भावुँ बर्तमान मोर बड़ टेंशन आपण गाधौन ना नहीं कहीं जो ठंडा बर्तमान प्राय आम गोटे अभ्यास हो राति गोटे दुटा जाए क्या निद हो ना कमल भितर पहुंचाओ मोबाइल देखुता उठिला बेलू 9:30 सत कथा हाथ में छाती हाथ रखी मत कहे केते जन 6 मास भितर सूर्य उदय देखी ना मत कहे सूर्य बाहर देखी नी एते गर्व हाथ टेकुन एक्चुअली घटना गोटे बढ़िया कथा कहते परीक्षा पड़ो आप फेसबुक प्राय समस्त देखुए फेसबुक चिन्हटा कौन कहले गोटे एफ थाए देखी मु फास्ट भाविली एफ फॉर फेसबुक ना मु गवेषणा कला पर जानी जे फेसबुक वाला बहुत चालाक से माने जानी जदी ये मोबाइल धरी धरी लोक गुड़ा इमिति हे जिवे गुटे समय आसीबे जतले से माने एफ भलिया देखा जिवे मोबाइल सबले हाथ देखो मु बतन एफ भलिया देखाउ जी नहीं कहबे फेसबुक हां देखाउ जी हां फेसबुक एही पई हे एक्चुअली एबे आपण देखिबे हम समय रे बिल रे बनिसी पकेला बेले बिल पानी पी दउथले हमर किछि हो नथिला किंतु एबेकार पिला पैकेट मिनरल वाटर पीला पर भी होडा जॉन्डिस ही जाउची आजिकल या पिला जोडा एबे नुवा नुवा जनरेशन आस्टनी जो जेन अल्फा तोडा खरा को गले नालिया पड़ी जाउचंदी छाई कि नहीं आसिले कि शीतौ नहीं आसो धळा पड़ी जिवे तो ये पिला गुडा अवस्था भी मोबाइल देखि देखि इमिति हे गेलानी से सब बाकी गले देखला आगो काल रे पिला माने हम बयस रे जो माने 30 प्लस समान देखिबे इमिति चालुथुवे आजिकल या पिला माने देखो समझ इमिति चालुथु यही जगह बंका है जिम जदि 3 मास गला पर मसल से बाहरी पड़ तामाने मोबाइल जे दिन में 18 घंटा इमिति देखो ताई हारटा बंका है तंडा लागिला जेते बेले उटे बापा मां कर पिला हुए 46 टा 46 क्रोमोसोम को लेकिन उटे पिला जन्म हुए 23 टा मां पाखु आसे 23 टा बापा पाखु आसे ये जो जनरेशन आउछंदी एमाने ऑलरेडी बापा भी बंका हे गलानी मां भी बंका हे गलानी त या पर तक पिला उडा भी जो जन्म आले मां पेटु इमिति हेई आसीबे ये परिस्थिति भितरे सकाळु जो उठिबा लागि बर्तमान को आउची मु कलेक्टर सारे अछंदी विधायक माने अछन मु अनुरोध करछि आपण गोटे विधानसभा गोटे बिल प्लानित करंतु जे शीत दिने जे जाहाकू सकाळु उठेबो तके अरेस्ट करंतु एटा फास्ट 2 नंबर काहाकू गाधेबा पई बाध्य करंतु नाही गोटे गाधेबार नुआ प्रकार मु 3 प्रकार आविष्कार करछि गोटे होछि दर्शन स्नान जे गाधौथो ताकू देखि देले भी आपनकर गाधुआ आइ जिवो आउटा होछि स्पर्श स्नान स्नान जे गाधेई थिबो ताकू जाकी छुईबे ताकू छुईकी कहबे तब स्नान मम स्नान सम स्नान स्नान तामाने तो गाधुआ मो गाधुआ समान मु गाधुआ हे गेला आउटा होछि स्वप्न स्नान कमल भितर सोईकी भाबिबे मु गाधौछि ये 3 प्रकार गाधुआ को वर्तमान परमिशन दिया जाऊ जे सकाळु उठेबो कमल टेकी देकी उठ बोली कहबो आईन अनुसार ताकू दंडित करा जाऊ कारण ये ठंडा रे गाधेबा जा मनिसो मारदो आसेगा सब जगह गरम पानी सुविधा नहीं कोरोना रोग आसला पर आपण गोटे इंटरेस्टिंग देखिबे आमे समस्त टिके स्वास्थ्य कसस हे जाइछे एबे गां गहली कोन शहर कोन सकाळु देखिबे सब लोग हळहळ होई मॉर्निंग वाक जाउछन ना नहीं तो मु थारे भाबिली जे ना ये जो मो स्वास्थ्य आसी कार्बाइड दि आंबो बले आलानी आपको सजेबा को पड़िबो कोन करिबा को पड़िबो कोई को घर पाखे जने बाबा रामदेवकर भक्त तांगा होई श्यामदेव से सकाळु सब ग्रुप बसेगी ओलम बिलम कपाळ भाती मि सब सिखौछन मु दिने तांको पाखो मु कहली आज्ञा कोन करिबा कहले इमिति कहले पपुआ गोटे काम करंदु जिए जेते सकाळु उठिबो तार सेते लाभ मु कहली आज्ञा प्रमिज कहूची काली पाखु मु सकाळु उठिबी ता पर दिन सकाळु 5टा बेले उठिकी मु मॉर्निंग वॉक रे गली आउ जस्ट 2 किलोमीटर खंड जाई जोटा फांका रास्ता पड़ी गला दुटा टोका रे गाड़ी नै आसे मोर एटुले छुरी नगे देले कहले मोबाइल ता दे मु आज्ञा दे मोबाइल ता दे दिली कहले पर्स ता नेकी पळेले मु आ थाना को बोली नै मु फास्ट सी सामने बाबा को पाखु बोली मु कहले आपण जो कहतिले सकाळ उठिले फायदा एटा हमर फायदा मु बोली मो पर्स नै गेले मोबाइल नै गेले काई मते कहतिले मते से सामने बाबा कहले तुमको कहतिली मु जिए जेते सकाळ उठिबो तार सेते लाभ से दी जण तम ठाकू अधिक आगु उठी दिले जो दिटा तम पाखु नै गेले मु ना गया मॉर्निंग वॉक मो देकी हबो नै मु आपण पाखरे बसिबी जा सिखेबा कथा सिखादु से जो ए जो उलम विलम कपाळ भाती जस्ट बसी मु कहती हठात जने मुसलमान भाई आसिले सामदेव बाबा को जुआर हेले कहले आज्ञा
ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକି ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି। ଆଜି ମୋତେ ଲୋକ ପିଟିଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ସେ ବାବା ପଚାରିଲେ କାହିଁକି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆସନ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷାସନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଶୀର୍ଷାସନ? ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଉପରକୁ। ସେ ବାବୁ ଜଣକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବାଲକୋନିରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଶୀର୍ଷାସନ କରୁଥିଲି, ମୋତେ ଆମ କଲୋନୀର 5-7 ଜଣ ଆସିକି ବାଡ଼େଇଲେ। ସାମଦେବ ବାବା କହିଲେ କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲେ? ନା ଆଜ୍ଞା ଶୀର୍ଷାସନ କରୁଥିଲି। ଆରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ନା ଆଜ୍ଞା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି କରୁଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଡିଜ ଆସିଲେ କହିଲେ ସାମଦେବ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକି ମୁଁ 3 ଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲି, 13 କିଲୋ କମିଗଲି। ସେ ସାମଦେବ ବାବା କହିଲେ ମୋ ଗୁରୁ ରାମଦେବ ବି 3 ଦିନରେ 13 କିଲୋ କମେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତମର କେମିତି କମିଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ସତରେ କମିଗଲା ପରା। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହବାର ଥିଲା, କାଲି ହେଇଗଲା ତ 13 କିଲୋ କମି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯିବ କୁହନ୍ତୁ? ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି କହିଲା ସାମଦେବ ବାବା ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କରିବି? ସାମଦେବ ବାବା କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଏ। ନା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ, ମଟନ, ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଅଣ୍ଡା ସବୁ ମୁଁ ଖାଉଛି। ସାମଦେବ ବାବା କହିଲେ ପ୍ରଥମ କାମ ଆପଣ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆମିଷ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଏ, ମଣିଷର ମାନେ ବ୍ଲଡ ସ୍ପିଡ ବଢେଇ ଦିଏ, ରାଗି କରେଇ ଦିଏ। ଆମିଷ ଫାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। 2 ନମ୍ବର କଥା, ଆପଣ ଗଦିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି? ନା ହଁ ଗଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତଳେ ସପ ମସିନା ପକେଇ ଶୁଅନ୍ତୁ, ତକିଆ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ପିଏ। ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ। ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କରିବିନି? ନା ନିଶା ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ଫୀତ ଟିକେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପଡ଼ିଗଲେ ଟିକେ ପିଆ ପିଇ କରନ୍ତୁ। ନା नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग ଯଦି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କିଛି ଅଛି କି ଚକ୍କର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁଙ୍ଗୁରୁ? ନା ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇବିନି, ଗଦିରେ ଶୋଇବିନି, ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପିଇବିନି, ନିଶା ପାଣି ଖାଇବିନି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର ରଖିବିନି। 100 ବର୍ଷ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କାଲି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଇଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ମୋତେ ପାର୍କରେ ବୁଲିବି। ପାର୍କଟା ହେଉଛି ସେଫ୍ ଜାଗା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବେ ଆରାମରେ। ପାର୍କ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି 2 ଜଣ ମଉସା ମାଉସୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 80 ଖଣ୍ଡେ ହବ, ମାଉସୀଙ୍କର ବୟସ 76। କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମଉସା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଭଳିଆ, ମାଉସୀ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଭଳିଆ। ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମଉସା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ହଁ ପପୁ ବାବୁ ଆମେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ତମେ ଟିଭିରେ ବାହାର। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା କ'ଣ ପଚାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ନା ମୋର 82। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଲୋ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 80। ମାଉସୀଙ୍କର? ନା 78। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 42 ବର୍ଷ ମୋର, ମୁଁ ଏମିତି ଶୁକୁଟା ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଏ ବୟସରେ କେମିତି ଏମିତି ଚିକଚିକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ପପୁ ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଦିଆନିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଜିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯିଏ ବି ବାହାସା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଟିକେ କଜିଆ କଳି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଆମର କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିଲା ସେ କଜିଆ କଳିରେ ଯିଏ ହାରିବ ସେ ଡେଲି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ? ନା ତମେ ଯଦି ବାହାସା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି କଜିଆ ହୁଏ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ କହିପାରିବେ କି? ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିତେ। ହଁ ନା ନା? ଲାଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ହଁ ହଁ ମୋର ଭୁଲ ତୁ ଯା। ତ ମୋର ଭୁଲ ମାନେ ମୁଁ ଡେଲି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିଲି। ଡେଲି 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏମିତି ଫିଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଉସା ତମେ ସିନା 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିଲ ଏତେ ଚିକଣ ଅଛ, ମାଉସୀ ତ ଡେଲି ଜିତୁଥିଲେ, ସିଏ କେମିତି ଚିକଣ ଅଛନ୍ତି?